আমরা এখান থেকে 40-50 পরিবার আছে আমরা এখানে। 40-50 পরিবার কি রাজা সাপোতে থাকবা? হ্যাঁ আমরা সবাই থাকি আছি আছে। তাকুরা ওয়ানসক দি খাসং দি जों कुनु पार्टीनि बिरोधिया ताबो सिनि महाराजा आसाय फेकिया बा बासाय फेके तिप्रा मथा तिप्रा सरंग शान्ति उत्तमनानि बागै तिनि अ जागा पूर्व जुगतलिनि गाव सभानि सिनर मुस्लिम धर्म बर आल्लानो सुरिवा बंनि दिखलनो फाइलायकेसों तामनि हिंके गुबै जोंके माने पार्टीनि बिरोधिया बरक ब अकंग सावा तामनिके बरगै बरंनि अधिकार मान थाइ आबो सोंमानानि नांनाय बरक अकंग सावा बंनि कुनु माइनरिटिया बरक तिनि अतिप्रा हानि आगे राजानि आमाल कुनु मुस्लिम हिंदू ख्रिस्टान बुद्धिस्ट नि बासिया ताबक जे अ 70 বছর सुनो जेबाबे सातक पितंका खरचा इलेक्शन पास जोंङै थाकाना नक सबाय जागो बुजागो तक जागो गाड़ी सबाय जागो रां जबरदस्ती के रां ना जागो आबनि बागे असह्य नागासिनि बर रक आ असह्य नांगमोन आबो असकनि सैमालि आहासे जेमन मुसु कुरबानी खाइनाय बु फामचावै आकाइमाहाय आ बु फामचानानि केबो मुसुंलिया आबनि बागे बरक ताबो जत्तन अरनि जरा तंनाय बरक सिनि महाराजानि सापुत महाराजानि चबाव बरक भाषा फाइकिया महाराजानो सहयोगिता रनानि बागै आबनि बागैना आं बेलाय बेलायकेन हामबाय मारो बेलाय बेलायके सिनि महाराजानो हामबाय मारो अतिप्रा मथा खामानि बागै ताबो अरनि सारा सिनि तिपुरा हानि जारा मुस्लिम तनाय र जतन सिनि राजानि सापुत बरक जुगदान खाइकिया बरक कुनु निने आनिक्रै एकमात्र सुनो फियगै मानाय आल्लाह आर सिनि महाराजा असंग बरनि বিশ্বাস आ বিশ্বাস न तुइनो तिनि आंगर बाजाजाक आंगो कायसा नक गोथार सुरिमानि नक बुसकांग आं बर ताताल साया आं बर आं निजेनो लिडार होननानै होनैया आं जागा फाइमेनिया तामनिके बरनि सुख दुख नायनानि बागै आं फाइकिया बरखौ सापर्ट खाइकिया आबनि बागै असुख जरातै जत्त ताखुक ताइ बुकुगनो हामबाय काको आपनार नाम আমার নাম দুদু মিয়া জরিবাড়ি জামি মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি আমি আমাদের এই সমাজের মধ্যে টোটাল 35 পরিবার আছে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে দেখেছি অনেক রাজনৈতিক দলের মতামত আমরা দেখেছি কিন্তু এই 2-1 বছরের মধ্যে দেখছি যে ত্রিপুরা রাজার এই মহারাজা যেভাবে চালাচ্ছে জাতি উপজাতি সবাইকে একসাথে নিয়ে কাজ করার যে অঙ্গীকার চালাচ্ছে খুব ভালো দেখা যাচ্ছে তাই বলে আমরা আজ থেকে মহারাজার সাপোর্টে সবাই কাজ করার জন্য সমর্থন নিয়েছি এই বলে আমার কথা শেষ করছি এরা কয় পরিবার 35 পরিবার बेलाय बेलाय केन हामबाय मारो सिनि अजागावा सिनि थुरुप तफानि बरगना बरक सिनि महाराजाना राखनो हामजागो माने चुबानानि बागै बरक फायो जों ताबो बीजेपी नि बिरोधिया बा आईपीएफ नि बिरोधिया जों नाहार मुंताबो सिनि महाराजा सामानि तामो ग्रेटार त्रिपुरा लैंड न तुयै तिनि सिनि परमनगर जगैबारी कय नं वार्ड 4 नं वार्ड अ 4 नं वार्ड नि कायसा मस्जिद दङ अ मस्जिद नि जत परिवार दंनाय बरक जतन महाराजानो सापर्ट खाइया आबनि बागै आनि खा खुक्तं थका तामनि हिंके तिनि अ जागावा आं जे पासाय कक साइतो माने आं साक आं लिडार नि माने खकिया साक कतर बसिमा कतरनिया द जेबाबे कतर हुनो बसि कतर नाय ताबुक सिनि राजानो जतन कटर नि चौका हाबुग्रा हिसाबै जतन मानि नाका ताबुक सिनि थुरुक दखानि बिसिबा दिनै डेट फास तिनि फेब्रुवारि नि 12 तारिख याप्रि बखा याप्रि रेखा आं तिनि महाराजानि सामुं तांगानि बागै महाराजानि डिफेन्स नि बागै तिनि अ जागाव कोनो वानसा टिप्रासा हनै ग्रै कारण तामनि हिंके আমরা শুধু খালি ভাত খাইতে পারিনি কিন্তু ভাত খাইতে গেলে অনেক কিছু তরকারি শাক সবজি বানাইতে হয় 4-5 প্রকার তরকারি বানাইতে হয় একটা তরকারির মধ্যে অনেক কিছু দিতে লাগে এখানে হলুদ লাগে লবণ লাগে কত কিছু লাগে আইটেম এর জন্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করতে হলে সব মানুষের দরকার কিন্তু এর জন্য আমাদের মুসলিম ভাইরা আমাদের মহারাজাদের সাথে ব্যানার ধরি
এখন একখানে লড়াই করার জন্য দাঁড়াইছে। আমরা আর কোনোদিন বই করব না, সৎ পথে আমরা যাবো, আল্লাহর নামে আমরা মরবো, আল্লাহর সাথে আমরা দেখা করম। এই সৎ পথ নিয়েই তারা আজকা এই কথা দিচ্ছে, আমি বিশ্বাস করছি। কিন্তু এই বিশ্বাস কোনোদিন হারে যাব না। এতে তো আমাদের বক্তব্য। সবাইকে আমি ধন্যবাদ। ভাঙে মানুষের থিং ভাঙে, এটা এখন আমরা প্রতিরোধ করতে হবে। এটা নিয়ে মানে আমরা কোনো বিজেপির বিরোধী না, আইপিএফ বিরোধী না, মানে আমরা 3 নম্বর ওয়ার্ডের আমরা সবাই আমরা যাতে আমরা গণ অধিকার পাই, আমরা যাতে সুখী শান্তিতে থাকতে পারি, আমরা কোনো পার্টি বা কোনো পার্টির বিরোধী না, আমরা মানে চাই যেই আমাদের ভালোবাসা দিতে পারে, যে আমাদের সুযোগ সুবিধা দিতে পারে, আমরা তার মতে আছি। এখন আমরা উনি যে আমার সঙ্গে আসেন দাদা, তাই নিয়ে আমরা অনেক কিছু ফর্মুলা দেখাইছে। ঠিক আছে, আমরা সবাই মিলে বলছি যে আমরা একমতে আছি। আঙ্কেল আপনার নাম কি? আমার নাম সুলতান মিয়া। পূর্ব যুক্তলি। আচ্ছা কথা কয়েন, এটা কয়েন কয়া মানে ভিডিওটা রেকর্ডিং